Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous voyez, on va faire les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux sont les verbes qui se conjuguent avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. بمعنى أن les verbes pronominaux أو أفعال ضميرية هي أفعال تصرف مع les pronoms réfléchis أو مع الضمائر منعكسة، ويجب أن تكون موافقة لضمير الفاعل. إذن ماذا نقصد les pronoms réfléchis؟ Les pronoms réfléchis sont me, te, ce, nous et vous. me ضمير متكلم، te ضمير مخاطب، ce ضمير الغائب، nous ضمير متكلمين et vous ضمير المخاطبين. مع الأفعال التي تبتدئ une voyelle ou bien H muet me تصبح M apostrophe، te تصبح T apostrophe et ce تصبح S apostrophe. وكل pronom réfléchi يقابله un pronom personnel. me كنستعملوها مع je، te كنستعملوها مع tu، ce كنستعملوها مع il ou bien elle ou bien on du singulier et aussi avec il et elle du pluriel. Nous avec nous et vous avec vous. Exemple, le verbe se laver au présent de l'indicatif. Je me lave, tu te laves, il se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il se lave. إذن أخذنا كمثال le verbe se laver au présent de l'indicatif. إذن كما تلاحظون أنه لا يوجد أي فرق في les terminaisons. الفرق الوحيد اللي موجود أننا كنزيدو les pronoms réfléchis اللي هما اللي كيميزو les verbes pronominaux. Donc les pronoms personnels هما je, tu, il, nous, vous et il. Et les pronoms réfléchis sont me, te, ce, nous, vous et ce. Les verbes essentiellement pronominaux, ce sont ceux qui n'existent que sous cette forme pronominale. إذن هاد الأفعال منقدروش نلقاوها في notre forme sauf في la forme pronominale، كتكون فقط في la forme pronominale. إلا ما كانتش في la forme pronominale ما كيبقاش عندها معنى. Par exemple, s'exclamer, se méfier, s'abstenir, se repentir. إذن par exemple se méfier ما نقدروش نلقاوها méfier، ما كيبقاش عندها معنى، ضروري خصها تكون se méfier باش يبقى عندها المعنى. Les verbes qui peuvent être à la forme pronominale ou non pronominale. إذن هاد الأفعال يمكن أن يكون في la forme pronominale أو non pronominale كيبقى عندهم المعنى. Par exemple, arrêter, s'arrêter, laver, se laver, promener, se promener. Les types de verbes pronominaux. إذن أنواع الأفعال الضميرية. 1. Les verbes pronominaux réfléchis. Le sujet fait une action sur lui-même. إذن في هذا النوع الفاعل يطبق الفعل على نفسه. Par exemple, je me lave les mains. أنا أغسل يدي.
إذن أنا أطبق الفعل على نفسي ولا أطبقه على شخص آخر. في هذه الحالة نسمي les verbes pronominaux réfléchis. 2. Les verbes pronominaux passifs. Le sujet subit l'action mais sans exercer lui-même cette action. وفي هذه الحالة الفعل يكون مبني للمجهول. Par exemple, l'anglais se parle partout dans le monde. اللغة الإنجليزية يتحدث بها في جميع أنحاء العالم. إذن كتكون مبنية للمجهول. 3. Les verbes pronominaux réciproques. Ils marquent que l'action est faite par plusieurs personnes. إذن في هذا النوع الحدث يكون أو الفعل يكون مشترك فيه مجموعة من الأشخاص من شخصين فما فوق. Par exemple, ces enfants se disputent tous les jours. إذن هؤلاء الأطفال يتجادلون في كل يوم. إذن كل واحد يطبق الفعل على الآخر، أي بمعنى أن كل طفل يتجادل مع الطفل الآخر. هذا النوع كنسميوها les verbes pronominaux réciproques. 4. Les verbes pronominaux subjectifs ou irréfléchis. Le sujet ne subit pas l'action qu'il effectue. Ces verbes sont souvent suivis d'une préposition mais pas forcément. إذن في هذا النوع الفاعل لا يطبق أو لا يخضع للحدث الذي أو الفعل الذي يقوم به. Par exemple, Ahmed se moque de ses amis. أحمد يسخر من أصدقائه. إذن لا يطبق الفعل على نفسه، يسخر لكن ليس من نفسه، يسخر من أصدقائه. À la prochaine, Inch'Allah, avec l'accord des verbes pronominaux. À bientôt.